अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे देखने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुरैरा कुरान अकेडमी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस चैनल पर कुरान सिखाने के लिए रोज़ाना एक वीडियो अपलोड की जाती है, एक सबक भेजा जाता है। जो मेरे बहन भाई कुरान मजीद सीखना चाहते हैं, अल्फाज को समझना चाहते हैं, तजवीद सीखना चाहते हैं, रोज़ाना का सबक आप सुन लें, इंशाअल्लाह ताला अच्छा सीख सकेंगे। ऐसा कि आपको किसी से ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह के फजल व करम से। देखिए, वीडियो का टाइटल था कंप्लीट नूरानी कायदा इन 3 डेज़। इसमें लिखा था 3 दिन में कायदा मुकम्मल करेंगे। उसकी 2 वीडियोस पीछे गुजर चुकी है। आज लास्ट वीडियो है, आखिरी दिन है। इसमें हमने 6 से 7 तख्तियाँ पढ़नी है, लास्ट वाली। 10 तख्तियाँ पिछली 2 वीडियोस में पढ़ ली है अल्लाह के फजल व करम से। तख्ती नंबर 11 स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। इन अल्फाज को मिलाना और हिज्जा करना शुरू करूँगा, आपने मेरे साथ पढ़ना है। इसके साथ अगर आपने तफसील के साथ एक एक लफ्ज़ को समझना है तो इसी चैनल पर मेरी 100 वीडियोस की प्लेलिस्ट मौजूद है, नूरानी कायदा लेसन्स के नाम से। वहाँ तफसील के साथ एक एक लफ्ज़ को समझाया गया है। यहाँ मैं सिर्फ़ पढ़ता जाऊँगा, आपने मेरे साथ पढ़ना है ताकि रवानी अच्छी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 11 सुकून की मश्क। सुकून किसे कहते हैं? ये जो नून के ऊपर आपको ये छोटी सी दाल नुमा मुड़ी हुई शक्ल नज़र आ रही है, इस चीज़ को जज़म या सुकून कहते हैं। अल्फाज को मिलाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ नून साकिन है, नून के ऊपर जज़म है, तो हमज़ा को नून के साथ मिलाएंगे इस जज़म की वजह से। यहाँ नून साकिन के बाद ता है, हुरूफ़ इख्फ़ा है, तो यहाँ पर गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज़ छुपाएंगे, इख्फ़ा करेंगे। यहाँ पर किस तरह? हमज़ा नून ज़बर अं, ता ज़बर ता, अंत अंत, वक़फ़न अंत। हमज़ा हा ज़ेर इह, दाल ज़ेर दी, इहदी, वक़फ़न इहद। बा आइन ज़बर बा, दाल पेश दू, बादू, वक़फ़न बाद। बा ता ज़बर बत, यहाँ ता है, ता के ऊपर जज़म का निशान है। 5 हुरूफ क़ाफ ता बा जीम दाल, ये 5 हुरूफ जहाँ भी आ जाए, जब इन पर जज़म का निशान हो या जब ये 5 हुरूफ साकिन हो तो इन पर क़लक़ला किया जाएगा। क़लक़ला कहते हैं साकिन हर्फ को कुछ हिलाकर पढ़ना। जैसे बा ता ज़बर बत, शीन ज़बर शा, बतशा, वक़फ़न बत्श। अगला हर्फ देखें, सीन आइन ज़बर सा, या ज़बर या, साया, वक़फ़न साई। काफ नून पेश कुं, ता पेश तू, कुंतु, वक़फ़न कुंत। लाम सीन ज़बर लस, ता ज़बर ता, लस्ता, वक़फ़न लस्त। हमज़ा मीम ज़बर अम, रा दो ज़ेर रिन, अमरिन, वक़फ़न अम्र। बा रा ज़बर बर, दाल दो ज़बर दन, बरदन, वक़फ़न बरदा। जीम मीम ज़बर जम, आइन दो ज़बर अन, जमअन, वक़फ़न जमआ। हा बा ज़बर हब, यहाँ बा है, बा के ऊपर जज़म का निशान है, ये हुरूफ़ क़लक़ला है, तो यहाँ बा पर क़लक़ला करेंगे। हा बा ज़बर हब,
لام دو پیش لن حبل وقفا حبل خا سين پیش خس را دو زر خسر وقفا خسر خا لام زبر خل قاف دو زبر قن خلقا وقفا خلقا سين با زبر سب حا دو زبر حن سبحا وقفا سبحا سين با زبر سب قاف دو زبر قن سبقا وقفا سبقا شين همزة زبر شأ نون دو پیش نون شأن وقفا شأن صاد با پیش صب حا دو زبر حن صبحا وقفا صبحا ضاد با زبر غب حا دو زبر حن ضبحا وقفا ضبحا عين با زبر عب دال دو زبر دن عبدا وقفا عبدا عين دال زبر عد यहाँ दाल है ये हुरूफ कलकला है तो इस पर कलकला करेंगे आइन दाल ज़बर अद नून दो ज़ेर निन अदनिन वक़फ़न अदन आइन शीन ज़बर अश रा दो ज़ेर रिन अशरिन वक़फ़न अशर आइन صاد ज़बर अफ़ فا دو زير فن عصف وقفا عصف غين را زبر غر قاف دو زبر قن غرقا وقفا غرقا غين لام پیش غل با دو زبر بن غلبا وقفا غلبا فا صاد زبر فصل لام دو پیش لن فصل وقفا فصل قاف دال زبر قد حا دو زبر حن قدحا وقفا قدحا قاف ضاد زبر قو با دو زبر بن قذبا وقفا قذبا كاف همزة زبر ك سين دو زبر سن كأسا وقفا كأسا كاف دال زبر كد حا دو زبر حن كدحا وقفا كدحا لام غين زبر لغ واو دو زبر ون لغوا وقفا لغوا ميم سين زير مس كاف دو پیش کن مسكن وقفا مسك نون خا زبر نخ لام دو زبر لن نخلا وقفا نخلا نون شين زبر نش طا دو زبر طن نشطا وقفا نشطا نون فا زبر نف سين دو زير سن نفس وقفا نفس نون قاف زبر نق عين دو زبر عن نقعا وقفا نقعا ياسين پیش يس را دو زبر رن يسرا وقفا يسرا همزة با زبر أب قاف قڑ زبر قا أبقى وقفا أبقى वक़फ़ में इस लफ्ज़ को सेम पढ़ेंगे तारा ज़बर तर ضاد कड़ा ज़बर गा तरगा वक़फ़न तरगा तानून ज़बर तं सीन कड़ा ज़बर सा तंस वक़फ़न तंस या खा ज़बर यख शीन कड़ा ज़बर शा यख़शा वक़फ़न यख़शा ياسين زبر يس عين كڑا زبر ع يسعى وقفا يسعى يا تا زبر يت لام واو پیش لو
يتلو وقفا يتلو يا دال زبر يد عين واو پیش عو يدعو وقفا يدعو تا جيم زبر تج را يا زر ري تجري وقفا تجري يا ها زبر يه دال يا زير دي يهدي وقفا يهدي يا غين پیش يغ نون يا زيرني يغني وقفا يغني همزة لام زبر ال قاف تا زبر قد القد وقفا القد همزة ميم زبر أم ها لام زير هل أمهل وقفا أمهل همزة قاف زير إق را همزة زبر را اقرأ وقفا اقرأ فرا زبر فر غين با زبر غب فرغب وقفا فرغب فانون زبر فن صاد با زبر صغب فانصغب وقفا فانصغب واو نون زبر वन। ये देखिए नून है, नून के ऊपर जज़म है, नून साकिन है, नून साकिन के बाद हा है, तो यहाँ पर इख्फा नहीं करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे, नाक में आवाज़ नहीं छुपाएंगे। नून साकिन के बाद 6 हुरूफ हल्की हमज़ा हा आइन हा गैन खा और लाम और रा, ये हुरूफ आ जाए तो उस सूरत में गुन्ना नहीं करेंगे। वाव नून ज़बर वन हा रा ज़बर हर वनहर वक़फ़न वनहर همزة خا زبر أخ را زبر را أخرى جيم زبر جا أخرج وقفا أخرج همزة را زبر أر سين زبر سا أرسى لام زبر لا أرسل وقفا أرسل همزة غين زبر أغ طا زبر طا أغطى شين زبر شا أغطش وقفا أغطش همزة فا زبر أف لام زبر لا أفلا حا زبر حا أفلح وقفا أفلح همزة كاف زبر أك را زبر را أكرى ميم زبر ما أكرم وقفا أكرم همزة لام زبر ال ها زبر ها الها ميم زبر ما ألهم وقفا ألهم همزة نون زبر أن شين زبر شا أنشا را زبر را أنشر وقفا أنشر همزة نون زبر أن قاف زبر قا أنقى ضاد زبر غا أنقضى وقفا أنقض دال ميم زبر دم دال زبر دا دم دا ميم زبر ما دمدم وقفا دمدم عين سين زبر عس عين زبر ع عسع سين زبر س عسعس وقفا عسعس همزة عين زبر أع با پیش بو أعبو دال پیش دو أعبد وقفا أعبد نون عين زبر نع با پیش بو نعبو دال پیش دو نعبد وقفا نعبد يا خا زبر يخ را پیش رو يخرو جيم پیش جو يخرج وقفا يخرج يا حا زبر يح سين زبر سا يحسى با پیش بو يحسب وقفا يحسب يا شين زبر يش را زبر را يشرى با پیش بو يشرب وقفا يشرب يا شين زبر يش ها زبر ها يشها دال پیش دو يشهد وقفا يشهد ترى زبر تر ها زبر ها ترها قاف پیش قو
ترهق وقفا ترهق تا عين زبر تع را زير ري تعري فا پیش فو تعرف وقفا تعرف همزة قاف پیش اقو سين زير سي اقسي ميم پیش مو اقسم وقفا اقسم يا با پیش يبو دال زير دي يبدي همزة پیش او يبدئ وقفا يبدئ يا نون پیش یون فا زبر فا ينفى خا پیش خو ينفخ وقفا ينفخ يا نون زبر ين قاف زبر قا ينقى لام زيلني ينقلي با پیش بو ينقلب وقفا ينقلب يا پیش يو واو سين زبر وس يوس واو زير وي يوسوي سين بيسو يوسوس وقفا يوسوس ثا زبر ثا قاف پیش قو ثقو لام تا زبر لت ثقلت وقفا ثقلت حا پیش حو شين زير شي حشي را تا زبر رت حشرت وقفا حشرت سين بيسو طا زير طوي سطوي حتى زبر حد سطحت وقفا سطحت كاف بيشكو شين زير شي كوشي طا تا زبر طط كوشطت وقفا كوشطت نون بيش نو شين زير شي نوشي را تا زبر رت نشرت وقفا نشرت نون پیش نو صاد زير صي نصي با تا زبر بت نصيبت وقفا نصيبت همزة زبر ثرا زبر ثر أثر نون زبرنا أثرنا وقفا أثرن واو زبر و سين طا زبر سطق وسطق نون زبرنا وسطنا وقفا وسطق فا زبر فا را غين زبر رغ فرغ تا زبر تا فرغت وقفا فرغ تا همزة زبر تا واو پیش تو تأتو نون زبرنا تأتون وقفا تأتون ياسين پیش يس قاف واو زبر قو يسقو نون زبرنا يسقون وقفا يسقون يا فا زبر يف عين زبر ع يفعى لام واو پیش لو يفعلوا نون زبرنا يفعلون وقفا يفعلون يا عين زبر يع ميم زبر ما يعمى لام واو پیش لو يعملوا نون زبرنا يعملون وقفا يعملون يا عين زبر يع لام زبر لا يعلى ميم واو پیش مو يعلموا نون زبرنا يعلمون وقفا يعلمون يا ضاد زبر يو حا زبر حا يضحى كاف واو پیش کو يضحكوا نون زبرنا يضحكون وقفا يضحكون يا كاف زبر يك سين زير سي يكسي با واو پیش بو يكسبوا نون زبرنا يكسبون وقفا يكسبون يا دال زبر يد خا پیش خو يدخو لام واو پیش لو يدخلوا نون زبرنا يدخلون وقفا يدخلون يا نون زبر ين ضا بيض ينظر را واو پیش رو ينظروا نون زبرنا
ينظرون وقفا ينظرون تا عين زبر تع با پیش بو تعبو دال واو پیش دو تعبدو نون زبرنا تعبدون وقفا تعبدون همزة نون زبر ان हमजा नून ज़बर अन नून साकिन के बाद आइन है हुरूफ हल्की है तो यहाँ पर इख्फा गुन्ना नहीं करेंगे हमजा नून ज़बर अन आइन मीम ज़बर अम अनअम ता ज़बर ता अनअमत वक़फ़न अनअम हमजा नून ज़बर अन ज़ा रा ज़बर ज़र أنذر نون ألف زبرنا أنذرنا وقفا أنذرنا همزة نون زبر أن زلام زبر زل أنزل نون ألف زبرنا أنزلنا وقفا أنزلنا خا زبر خا لام قاف زبر لق خلق نون ألف زبرنا خلقنا وقفا خلقنا را زبر را فاعين زبر فع رفع نون ألف زبرنا رفعنا وقفا رفعنا واو زبر و ضاد عين زبر ضع وضع نون ألف زبرنا وضعنا وقفا وضعنا نون طا پیش نطق فا زبر فا نطق فا تا دو زير تن نطقفة وقفا نطقفة عين با زير عب را زبر را عبرة تا دو پیش تن عبرة وقفا عبرة زا جيم زبر زج را زبر را زجرة تا دو پیش تن زجرة وقفا زجرة تا ذال زبر تذ كاف زير كي تذكي را زبر را تذكرة تا دو پیش تن تذكرة وقفا تذكرة ميم سين پیش مس فا زير في مسفي را زبر را مسفرة تا دو پیش تن مسفرة وقفا مسفرة ميم همزة پیش مؤ صاد زبر صا مؤصا دال زبر دا مؤصدة تا دو پیش تن مؤصدة وقفا مؤصدة ميم سين زبر مس غين زبر غا مسغى با زبر با مسغبة تا دو زير تن مسغبة وقفا مسغبة ميم قاف زبر مقو را زبر را مقرة با زبر با مقربة تا دو زير تن مقربة وقفا مقربة ميم تا زبر مت را زبر را مترا با زبر با متربة تا دو زير تن متربة وقفا متربة تا ضاد زبر تو لام يا زير لي تغلي لام دو زير لن تغليل وقفا تغليل تا قاف زبر تقو واو يا زير وي تقوي ميم دو زير من تقويم وقفا تقويم تا كاف زبر تك ذال يا زير ذي تكذي بعد زير بن تكذيب وقفا تكذيب تا سين زبر تس نون يا زيرني تسني ميم دو زير من تسنيم وقفا تسنيم ميم سين زير مس كاف يا زير كي مسكي نون دو زبرنا مسكينا وقفا مسكينا
ميم ميم زبر مم نون واو پیش نو ممنو نون دو زیر نن ممنون وقفا ممنون ميم حا زبر مح فا واو پیش فو محفو غادو زیر محفوظ وقفا محفوظ ميم خا زبر مخ تا واو پیش تو مختو ميم دو زیر من مختوم وقفا مختوم ميم سين زبر مس را واو پیش رو مسرو را دو زبر رن مسرورا وقفا مسرورا ميم شين زبر مش ها واو پیش هو مشهو دال دو زیر دن مشهود وقفا مشهود همزة با زبر أب واو ألف زبر و أبوا با دو زبر بن أبوابا وقفا أبوابا ميم صاد زبر مص فا واو پیش فو مصفو فا زبر فا مصفوفة تا دو زیر مصفوفة وقفا مصفوفة همزة زا زبر از واو ألف زبر و أزوا جيم دو زبر زن أزواجا وقفا أزواجا همزة شين زبر أش تا ألف زبر تا أشتا تا دو زبر تن أشتاتا وقفا أشتاتا همزة طا زير إطق عين ألف زبر ع إطعا ميم دو پیش من إطعام وقفا إطعام همزة عين زبر أع نون ألف زبرنا أعنا بادو زبر بن أعنابا وقفا أعنابا همزة فا زبر أف واو ألف زبر و أفوا جيم دو زبر جن أفواجا وقفا أفواجا همزة لام زبر ال فا ألف زبر فا ألفا فا دو زبر فن ألفافا وقفا ألفافا قاف را پیش قر همزة کڑا زبر آ قرآ نون دو پیش نون قرآن وقفا قرآن همزة لام زبر ال حاميم زبر حم الحم دال پیش دو الحمد وقفا الحمد واو لام زبر وال فا جيم زبر فج والفجر را زير ري والفجر وقفا والفجر واو لام زبر وال فا تا زبر فت والفتح پیش حو والفتح وقفا والفتح واو لام زبر وال عين صاد زبر عص والعصر را زير ري والعصر وقفا والعصر ميم زير مي نون لام زبر نل من الميم عين پیش مع من المع صاد زير صي من المعصي را کڑا زبر را من المعصرة تا زيرتي من المعصرات وقفا من المعصرات ميم زبر ما عين لام زبر عل مع عين سين پیش عس مع العسر را زير ري مع العسر وقفا مع العسر ميم لام زبر مل قاف ألف زبر قا ملقى را زير ري ملقاري عين زبر ع ملقارعة تا پیش تو ملقارعة وقفا ملقارعة واو زبر و همزة زير إي وإي
ذال لام زبر ذل وإذا ميم واو زبر مو وإذا المو همزة الٹا پیش او وإذا الموء دال زبر دا وإذا الموءودة تا پیش تو وإذا الموءودة وقفا وإذا الموءودة يا نون زبر ين ضا بيض ينظر را لام پیش رول ينظر ميم را زبر مر ينظر المر همزة پیش او ينظر المرء وقفا ينظر المرء كاف لام زبر كل فا زبر فا كالفا را ألف زبر را كالفرا شين لام زير شل كالفراشل ميم با زبر مب كالفراش المب ثا واو بيثو كالفراش المبث ثا زير ثي كالفراش المبثوث وقفا كالفراش المبثوث كاف لام زبر كل عين ها زير عه كالعه نون لام زير نل كالعهن ميم نون زبر من كالعهن المن فا واو پیش فو كالعهن المنفو شين زير شي كالعهن المنفوش وقفا كالعهن المنفوش لام يا زبر لي لام زبر لا ليلى تا لام پیش تل ليلة القاف دال زبر قد ليلة القدر را زير ري ليلة القدر وقفا ليلة القدر همزة خا زبر أخ را زبر را أخرى جيم زبر جا أخرج تا لام زير تل أخرجت همزة را زبر أر أخرجت الأرض ضاد بيض أخرجت الأرض وقفا أخرجت الأرض ميم نون زير من همزة ها زبر من لام لام زير لل من أهل كاف زير كي من أهل الكي تا کڑا زبر تا من أهل الكتاب با زير بي من أهل الكتاب وقفا من أهل الكتاب عين نون زير عين دال زبر دا عند ذال لام زير ذل عند ذل عين را زبر عر عند ذي العر شين زير شي عند ذي العرش وقفا عند ذي العرش يا ميم زبر يم نون زبرنا يمنع عين واو پیش عو يمنعو نون لام زبرنا يمنعون الميم ألف زبر ما يمنعون الماء عين واو پیش عو يمنعون الماع نون زبرنا يمنعون الماعون وقفا يمنعون الماعون واو زبر ها پیش هو وهو واو لام زبر وهو الغين زبر غا وهو الغا فا واو پیش فو وهو الغفو را لام پیش رل وهو الغفور واو زبر وهو الغفور دال واو پیش دو وهو الغفور الودود دال پیش دو وهو الغفور الودود وقفا وهو الغفور الودود ذا لام پیش ذل عين را زبر عر ذو العر شين لام زير شل ذو العرش ميم زبر ما ذو العرش الما جيم يا زير جي ذو العرش المجيد دال پیش دو ذو العرش المجيد وقفا
ذُل अर्शिल मजीद। लाम ज़बर ला, क़ाफ दाल ज़बर क़द, लक़द, ख़ा ज़बर ख़ा, लक़द ख़ा, लाम क़ाफ ज़बर लक़, लक़द ख़लक़, नून लाम ज़बर नल, लक़द ख़लक़नल, हमज़ा नून ज़ेर इन, लक़द ख़लक़नल इन, सीन अलिफ ज़बर सा, लक़द ख़लक़नल इंसा, नून ज़बर ना, लक़द ख़लक़नल इंसान, फ़ा या ज़ेर फ़ी, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी, हमज़ा हा ज़बर अह, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अह, सीन ज़बर सा, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसा, नून ज़ेर नी, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी, ता क़ाफ ज़बर तक़, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़, वाव या ज़ेर वी, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वी, मीम दो ज़ेर मिन, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीमिन, वक़्फ़न, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमज़ा आइन ज़बर अ, ता या ज़बर तय, अअतय, नून कड़ा ज़बर ना, अअतयना, काफ लाम ज़बर कल, अअतयनाकल, काफ वाव ज़बर कौ, अअतयनाकल कौ, सा ज़बर सा, अअतयनाकल कौसर, रा ज़बर रा, अअतयनाकल कौसर, वक़्फ़न, अअतयनाकल कौसर, हमज़ा लाम मद कड़ा ज़बर आल, चार अलिफ के बराबर इस मद को खींचेंगे। हमज़ा लाम मद कड़ा ज़बर आल, हमज़ा कड़ा ज़बर आल, नून ज़बर ना, आल आना, वक़्फ़न, आल आन। तख्ती नंबर 11 यहाँ मुकम्मल हो चुकी। अब तख्ती नंबर 12 शुरू करेंगे। तख्ती नंबर 12 तशदीद। तशदीद किसे कहते हैं? ये जो तीन दंदाने वाली चीज़ है इसको तशदीद कहते हैं। जिस हर्फ पर ये आ जाए उस हर्फ को मुशद्दद कहते हैं और मुशद्दद वाले हर्फ को सख्ती के साथ जमाव के साथ पढ़ा जाता है। जिस तरह जज़म में अल्फाज को मिलाया जाता है इसी तरह तशदीद में भी अल्फाज को मिलाया जाता है। तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने से पहले वाले हर्फ के साथ, जैसे यहाँ बा पर तशदीद है, बा से पहले हमज़ा है तो एक बार हमज़ा को बा के साथ मिलाएंगे, उसके बाद बा को दोबारा पढ़ेंगे तो बा को 2 बार पढ़ा जाएगा। बा के ऊपर तशदीद है तो इसको शुरू करते हैं। हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब्बा, हमज़ा बा ज़ेर इब्बा ज़बर बा, इब्बा, हमज़ा बा पेश उब्बा ज़बर बा, उब्बा, अब्बा, इब्बा, उब्बा, हमज़ा ता ज़बर अत्ता ज़बर ता, अत्ता, हमज़ा ता ज़ेर इत्ता ज़बर ता, इत्ता, हमज़ा ता पेश उत्ता ज़बर ता, उत्ता, अत्ता, इत्ता, उत्ता। तशदीद वाले हर्फ को जमाओ के साथ सख्ती के साथ पढ़ेंगे। हमज़ा सा ज़बर अस्सा ज़बर सा, अस्सा, हमज़ा सा ज़ेर इस्सा ज़बर सा, इस्सा, हमज़ा सा पेश उस्सा ज़बर सा, उस्सा, अस्सा, इस्सा, उस्सा, हमज़ा जीम ज़बर अज्जीम ज़बर जा, अज्जा, हमज़ा जीम ज़ेर इज्जीम ज़बर जा, इज्जा, हमज़ा जीम पेश उज्जीम ज़बर जा, उज्जा, अज्जा, इज्जा, उज्जा, हमज़ा हा ज़बर अहा ज़बर हा, अहा,
همزة حا زير إح ها زبر حا إح. همزة حا پیش أح زبر حا أح. أح إح أح. همزة خا زبر أخ زبر خا أخ. همزة خا زير إخ زبر خا إخ. همزة خا پیش أخ زبر خا أخ. أخ إخ أخ. همزة دال زبر أد زبر دا أد. همزة دال زير إد زبر دا إد. همزة دال پیش أد زبر دا أد أد إد أد. همزة ذال زبر أذ زبر ذا أذ. همزة ذا زير إذ زبر ذا إذ. همزة ذال پیش أذ زبر ذا أذ أذ إذ أذ. همزة را زبر أر زبر را أر. همزة را زير إر زبر را إر. همزة را پیش أر زبر را أر أر إر أر. همزة زا زبر أز زبر زا أز. همزة زا زير إز زبر زا إز. همزة زا پیش أز زبر زا أز أز إز أز. همزة سين زبر السين زبر سا أس. همزة سين زير السين زبر سا إس. همزة سين پیش السين زبر سا أس أس إس أس. همزة شين زبر الشين زبر شا أش. همزة شين زير الشين زبر شا إش. همزة شين پیش الشين زبر شا أش أش إش أش. همزة صاد زبر الصاد زبر صا الصا. همزة صاد زير الصاد زبر صا الصا. همزة صاد پیش الصاد زبر صا الصا 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 الصا. همزة ضاد زبر الضاد زبر غا الله. همزة ضاد زير الضاد زبر غا الله. همزة ضاد پیش الضاد زبر غا الله 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 الله. همزة طا زبر الطا زبر طا الطا. همزة طا زير الطا زبر طا الطا. همزة طا پیش الطا زبر طا الطا 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 الطا. همزة ضا زبر الله زبر ضا الله. همزة ضا زير الضا زبر ضا الضا. همزة ضا پیش الضا زبر ضا الضا الله الله الله. همزة عين زبر عين زبر ع. همزة عين زير عين زبر ع. همزة عين پیش عين زبر ع أع. همزة غين زبر غين زبر غا. همزة غين زير غين زبر غا. همزة غين پیش غين زبر غا أغا أغا. همزة فا زبر أفا زبر فا أفا. همزة فا زير إفا زبر فا إفا. همزة فا پیش أفا زبر فا أفا أفا إفا أفا. همزة قاف زبر أقاف زبر قا أقا. همزة قاف زير إقاف زبر قا إقا. همزة قاف پیش أقاف زبر قا أقا أقا إقا أقا. همزة كاف زبر أكاف زبر كا أكا. همزة كاف زير إكاف زبر كا إكا. همزة كاف پیش أكاف زبر كا أكا أكا إكا أكا. همزة لام زبر اللام زبر لا ألا. همزة لام زير اللام زبر لا إلا. همزة لام پیش اللام زبر لا ألا ألا إلا ألا. همزة ميم زبر ميم زبر ما أما.
हमजा मीम ज़ेर इम मीम ज़बर मा इम्मा हमजा मीम पेश मीम ज़बर मा उम्मा अम्मा इम्मा उम्मा हमजा नून ज़बर अन नून ज़बर ना अन्ना हमजा नून ज़ेर इन नून ज़बर ना इन्ना हमजा नून पेश नून ज़बर ना उन्ना अन्ना इन्ना उन्ना हमजा वाव ज़बर वाव ज़बर वा औवा हमजा वाव ज़ेर वाव ज़बर वा इव्वा हमजा वाव पेश वाव ज़बर वा उव्वा औवा इव्वा उव्वा हमजा हा ज़बर हा हमजा हा ज़ेर ज़बर हा इहा हमजा हा पेश ज़बर हा उहा अहा इहा उहा हमजा या ज़बर या अय्या हमजा या ज़ेर ज़बर या इया हमजा या पेश ज़बर या उय्या अय्या इया उय्या। तख्ती नंबर 12 तशदीद यहाँ मुकम्मल हो चुका। अब तख्ती नंबर 13 तशदीद की मश्क। इस तख्ती को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। बारा पेश बुर्रा ज़ेर री बुर्री ज़बर ज़ा बुर्रिज़ा वक़फ़न बुर्रिज़। यहाँ रा के ऊपर तशदीद है, 3 दंदाने वाली चीज़ है, रा मुशद्दद है, तो रा को सख्ती के साथ जमाव के साथ पढ़ेंगे। हा साद पेश हुस्साद ज़ेर सुई हुस्वी लाम ज़बर ला हुस्विला वक़फ़न हुस्विल साद दाल ज़बर दा सद्दा क़ाफ ज़बर क़ा सद्दक़ा वक़फ़न सद्दक़ो आइन दाल ज़बर दा अद्दा दाल ज़बर दा अद्दद वक़फ़न अद्दद क़ाफ दाल ज़बर दा क़द्द रा ज़बर रा क़द्दर वक़फ़न क़द्दर काफ ज़ाल ज़बर दा कज़्ज़ बा ज़बर बा कज़्ज़ब वक़फ़न कज़्ज़ब नून आइन ज़बर आ नअ मीम ज़बर मा नअम वक़फ़न नअम या ज़बर या ग़ा नून पेश गुन यग़ुन नून पेश नु यग़ुन्नु वक़फ़न यग़ुन। नून और मीम जब इन पर तशदीद आ जाए तो इन पर गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज़ छुपाएंगे। या ज़बर या हा ज़ाद पेश हुज़्ज़ाद पेश गु यहुज़्ज़ु वक़फ़न यहुज़्ज़ जीम नून ज़बर ना जन्ना ता दो ज़ेर तिन जन्नतिन वक़फ़न जन्ना ज़ाल रा ज़बर रा ज़र्रा ता दो ज़ेर तिन ज़र्रतिन वक़फ़न ज़र्रा क़ाफ वाव पेश वाव ज़बर वा कुव्वा ता दो ज़ेर तिन कुव्वतिन वक़फ़न कुव्वा काफ रा ज़बर रा कर्रा ता दो पेश तुन कर्रतुन वक़फ़न कर्रा सीन आइन पेश सुआइन ज़ेर आई सुई रा ता ज़बर रत सुइरत वक़फ़न सुइरत क़ाफ दाल ज़बर दा क़द्द मीम ता ज़बर मत क़द्दमत वक़फ़न क़द्दमत काफ ज़ाल ज़बर दा कज़्ज़ बा ता ज़बर बत कज़्ज़बत वक़फ़न कज़्ज़बत ज़ा वाव पे ज़ुव्वाव ज़ेर वी ज़ुव्वी जीम ता ज़बर जत ज़ुव्विजत वक़फ़न ज़ुव्विजत सीन जीम पे सुज्जीम ज़ेर जी सुज्जी रा ता ज़बर रत सुज्जिरत वक़फ़न सुज्जिरत फा जीम पेश फुज्जीम ज़ेर जी फुज्जी रा ता ज़बर रत फुज्जिरत वक़फ़न
فجرت كاف ذال زبر كذال زبر ذا كذا باتا زبر بت كذبت وقفا كذبت زا واو بيش زو واو زيروي زوي جيم تا زبر جت زوجت وقفا زوجت سين جيم بيش سج جيم زير جي سجي را تا زبر رت سجرت وقفا سجرت فا جيم بيش فج جيم زير جي فجي را تا زبر رت فجرت وقفا فجرت سين يا بيش سويا زيري سوي را تا زبر رت سيرت وقفا سيرت عين طا بيش عطا زير طوي عطوي لام تا زبلت عطلت وقفا عطلت كاف واو بيش كو واو زير وي كوي را تا زبرت كورت وقفا كورت تا طا زبر تطا زبر طا تطا لام زيلي تطلي عين بيش عو تطلع وقفا تطلع تا بيش تو حدال زبر حدال زيردي تحدي ثا بيسو تحدث وقفا تحدث نون بيش نو ياسين زبر يس نو يسين زيسي نو يسي را بيش رو نون بيش نو ياسين زبر يسين زيسي نو يسي را بيش رو نيسر وقفا نيسر ها بيش هو ميم لا بيش مل هم البايا زبر بيا زيري هم البي نون زبرنا هم البينة تا بيشتو هم البينة وقفا هم البينة قاف يا زبر قيا زيري قي ميم زبر ما قيمة تادو بيشتن قيمة وقفا قيمة عين زبر ع شين يا زير شيا زبر يا عشية تادو زبرتن عشية وقفا عشية ميم بيش مو ذال كاف زبر ذكاف زيركي مذكي رادو بيشر مذكر وقفا مذكر همزة يا زبر أيا ألف زبر يا أيا نون زبرنا أيانا وقفا أيان واو تا زبر وتا زبرتا وتا را ألف مد زبر را والترى همزة زير إي والترائي با زير بي والترائب وقفا والترائب واو نون زبر والنون كلا زبرنا والنا شين زير شي والناشي طا كلا زبر طا والناشطا تا زير تي والناشطات وقفا والناشطات واو نون زبر والنون كلا زبرنا والنا زا زير زي والنازي عين كلا زبر ع والنازعة تا زيرتي والنازعات وقفا والنازعات واو سين زبر والسين كلا زبر سا والسا با زير بي والسابي حا كلا زبر حا والسابحة تا زيرتي والسابحات وقفا والسابحات فاسين زبر فالسين ألف زبر سا فسا با زير بي فالسابي قاف كلا زبر قا فالسابقا تا زيرتي فالسابقات وقفا فالسابقات فلام زبر فل ميم بيش مو فالمو دابا زبر دب
فالمدبى زير بي فالمدبي را كرا زبر را فالمدبرا تا زير تي فالمدبرات وقفا فالمدبرات تابا پیش تب لام سين زبر لسين زبر سا تب لس را ألف مد زبر را تب لس را همزة زير إي تب لس رائي را پیش رو تب لس رائر وقفا تب لس رائر فا زبر فا ميم ها زبر مه ها زير هي فمهي لام زير لل فمهل الكاف كرا زبر كا فمهل الكا فا زير في فمهل الكافي رايا زير ري فمهل الكافري نون زبرنا فمهل الكافرين وقفا فمهل الكافرين بالام زير بال خانون پیش خنون زبرنا بالخن سين لام زير سل بالخنسل جيم زبر جا بالخنسل جا واو ألف زبر و بالخنسل جوا را لام زير رل بالخنسل جوارل كاف نون پیش كن نون زبرنا بالخنس الجوار الكن سين زير سي بالخنس الجوار الكنس وقفا بالخنس الجوار الكنس همزة ها زير إه دال زير دي اهدي نون صاد زبر نص صاد زير صي اهدنا الصي را ألف زبر را اهدنا الصراط طا لام زبر طل اهدنا الصراط ميم سين پیش مس اهدنا الصراط المستا زبرتا اهدنا الصراط المستا قاف يا زرقي اهدنا الصراط المستقيم ميم زبر ما اهدنا الصراط المستقيم وقفا اهدنا الصراط المستقيم تختی نمبر 13 مکمل ہو چکی. اب تختی نمبر 14 تشدید مع السکون، یعنی یہ جو 3 دندانے والی چیز ہے تشدید، اور یہ جو دال نما مڑی ہوئی شکل ہے جزم یعنی سکون، ان دونوں کی مشق کریں گے. میم را زبر مر واو پیش رو مرو وقفا مرو را با زبر ربا یا زیر بی ربی وقفا ربی میم دال پیش مد دال تا زبر دد مدت وقفا مدت حقا پیش حق قاف تا زبر قد حقت وقفا حقت خافا زبر خفا تا زبر فد خفت وقفا خفت تابا زبر تبا تا زبر بد تبت وقفا تبت تا زبتا خالام زبر خلام تا زبر لت تخلت وقفا تخلت قاف دال زبر قد دال ميم زبر دم قدم تا پیش تو قدمت وقفا قدمت واو صاد زبر والصاد با پیش صب والصب حا زير حي والصبح وقفا والصبح واو شين زبر والشين ميم زبر شم والشم سين زير سي والشمس وقفا والشمس واو شين زبر والشين فا زبر شف والشف عين زير عي والشفع وقفا والشفع با صاد زير بالصاد با زبر صب بالصب را زير ري بالصبر وقفا بالصبر
واو صاد زبر والصاد يا زبر صي والصي فا زير في والصيف وقفا والصيف واو لام زبر واللام يا زبر لي واللي لام زير لي والليل وقفا والليل واو تا زبر والتا يا زير تي والتي نون زيرني والتين وقفا والتين واو زا زبر والزا يا زبر زي والزي تا واو پیش تو والزيتو نون زيرني والزيتون وقفا والزيتون سين جيم زير سجيم يا زير جي سجي لام دو زير لن سجيل وقفا سجيل سين جيم زير سجيم يا زير جي سجي نون دو پیش نون سجين وقفا سجين ميم نون پیش من فا كاف زبر فكاف يا زير كي منفكي نون زبرنا منفكين وقفا منفكين فا زبر فا همزة نون زير إن نون لام زبرنا فإن الجيم نون زبر جن نون زبرنا فإن الجنة تا زبرتا فإن الجنة وقفا فإن الجنة لام زير لي حابا پیش حبا لام زير بال لحب الخايا زبر خي لحب الخي را زير ري لحب الخير وقفا لحب الخير همزة زير إي ذال سين زبر ذا السين زبر سا إذا السا ميم ألف مد زبر ما إذا السماء همزة نون پیش إذا السماء شين قاف زبر شق قاف تا زبر قد إذا السماء شقت وقفا إذا السماء شقت ميم طا زبر مد طا ألف زبر طا مد طا را زير ري مد طاري قاف نون پیش قن نون جيم زبر نج بطارق النج ميم ثا پیش مثا ألف زبر ثا مطارق النجم الثا قاف زير قي مطارق النجم الثاقي با پیش بو مطارق النجم الثاقب وقفا مطارق النجم الثاقب ميم نون زير من شين را زبر شر را لام زير رل من شر واو سين زبر وس من شر الوس واو ألف زبر و من شر الوسواس سين لام زير سل من شر الوسواس خانون زبر خنون ألف زبرنا من شر الوسواس الخنا سين زير سي من شر الوسواس الخناس وقفا من شر الوسواس الخناس. تختی نمبر 14 مکمل ہو چکا. اب تختی نمبر 15 تشدید مع تشدید پڑھیں گے. یعنی یہاں پر دو تشدید ہے، جیسے یہاں زا کے اوپر بھی تشدید اور کاف کے اوپر بھی تشدید. اس کو کہتے ہیں تشدید مع تشدید. اس کی مشق کرتے ہیں. یا زا زبر یزا کاف زبر زک یزک کاف کڑا زبر کا یزکا وقفا یزکا. یا ذال زبر یذال کاف زبر ذک کاف زبر کا یذکا را پیش رو یذکر وقفا یذکر. حمزہ لام زبر ال میم دال پیش مدال ثا زبر دثا زیر ثی المدثی را پیش رو المدثر وقفا المدثر. حمزہ لام زبر ال
ميم زا پیش مزا ميم زبر زم ميم زير مي المزمي لا پیش لو المزمل وقفا المزمل عين لام زير عين لام يا زير لي يا زير ي علي نون زبرنا عليين وقفا عليين عين لام زير عين لام يا زير لي يا واو پیش يو عليو نون زبرنا عليون وقفا عليون همزة نون زير إن نون لام زبرنا اللام زبلا إن الله ذال يا زير ذي إن الذي نون زبرنا إن الذين وقفا إن الذين همزة لام زير اللام لام زبل اللام زبل إلا اللا ذال يا زير ذي إلا الذي نون زبرنا إلا الذين وقفا إلا الذين ميم نون زير من شين را زبر شر نون زير من شر نون فا زبر نفا كلا زبر فا من شر النفا ثا كلا زبر ثا من شر النفاثا تا زيرتي من شر النفاثات وقفا من شر النفاثات فعين زبر فعين ألف زبر ع فع لام لام دو پیش لام زيلي فعال لي ميم ألف زبر ما فعال لما يا پیش يو فعال لما يو را يا زيري فعال لما يري دال پیش دو فعال لما يريد وقفا فعال لما يريد تختی نمبر 15 تشدید مع تشدید मुकम्मल हो चुका। अब तख्ती नंबर 16 पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 16 यहाँ तशदीद के बाद हुरूफ मद्दा आए हैं, इनकी मश्क करते हैं। ضاد ألف لام مد زبر ضال لام دو زبر لن ضالا وقفا ضالا دال ألف با مد زبر دابا زبر با دابا تا دو زيرتن دابة وقفا دابة حاء ألف جيم مد زبر حاج جيم زبر جا حاج كاف زبر كا حاجك وقفا حاجك حاء ألف جيم مد زبر حاج جيم واو پیش جو حاجو كاف زبر كا حاجوك وقفا حاجوك لام زبر لا ضاد ألف لام مد زبر ضال ضال لام واو پیش لو لضالو نون زبرنا لضالون وقفا لضالون واو زبر و لام ضاد زبر ضاد ألف لام مد زبر ضال ولا الضال لام يا زلي ولا الضالي نون زبرنا ولا الضالين وقفا ولا الضالين همزة زبر تا پیش تو أتو حاء ألف جيم مد زبر حاج أتو حاج جيم واو نون پیش جون أتحاجون نون يا زيرني أتحاجوني وقفا أتحاجون
واو زبر و، لام زبر لا، ولا، تا زبر تا، ولا تا. حا ضاد مد کڑا زبر حا، ضاد واو پیش غو، ولا تحاضوا. نون زبر نا، ولا تحاضون. وقفا، ولا تحاضون. واو صاد زبر وصاد، فا مد کڑا زبر صاف، فا کڑا زبر فا، وصاف. تا زیرتی، والصافات. وقفا، والصافات. جيم ألف مد زبر جاء، همزة زبر أ، جاء. تا صاد زيرتي صاد، ألف خا مد زبر صاخ، جاءت الصاخة زبر خا، جاءت الصاخة. تا پیشتو، جاءت الصاخة. وقفا، جاءت الصاخة. فا زبر فا، همزة زير إي، فإي. ذال ألف زبر ذا، فإذا. جيم ألف مد زبر جا، فإذا جاء. همزة زبر أ، فإذا جاء. تا طا زير تت، فإذا جاءت. قا ألف ميم مد زبر طام، ميم زبر ما، فإذا جاءت الطامة. تا لام پیشتل، فإذا جاءت الطامة. الكاف با پیش کب، فإذا جاءت الطامة الكبرى. را کڑا زبر را، فإذا جاءت الطامة الكبرى. وقفا، فإذا جاءت الطامة الكبرى. अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस सबक में, आज के इस हिस्से में, इस पार्ट्स में हमारा नूरानी कायदा मुकम्मल हो चुका अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।